ये है ऑर्गेनिक करेला। तो अभी हम लोग ये देखिए ऑर्गेनिक करेला। ये देखिए भीतर भीतर में ऐसा ऐसा ऑर्गेनिक करेला है। ये देखिए दादू अनेक करेला আছে তো বাপরে। ওই যে নিচে তাকায় দেখো নিচে নিচে এই যে নিচে ওইদিকে তাকাও নিচে হ্যাঁ सांप नहीं तो হ্যাঁ না না ए अरे बाप ওই যে रे ভেতরে ওই करेला। কলা ये देखिए करेला হ্যাঁ ভিতরে পেকে গেছে। হ্যাঁ কিছু তো পাকবে ও ভিতরে মানে ये जो करेला है ना হ্যাঁ 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 ভিতরে पूरा পেকে গেছে। পুরো আছে यस হবে এই যে আমার দাদু ভাই